بهيدا الفيديو رح نعمل 4 exemples. إجمالاً حنشتغل 4 exemples sur la détermination de la constante phi dans l'équation horaire. الفي بنسميها phase à t égale à 0. هالphase phi, elle dépend des conditions initiales du problème يلي هن x0 et v0 dans le cas d'un pendule élastique horizontal. يعني مثلاً exemple 1 شو بيقول à t égale à 0 on écarte un pendule élastique horizontal d'une distance 8 cm dans le sens positif et on le lâche sans vitesse initiale. طبعا d'après cette phrase là طبعا هو لازم يكون كاتب لنا at égale à 0 لحتى نعرف انه هيدول المعلومات كلهم هن at égale à 0. On déduit que x0 est égal à 8 cm, v0 est égal à 0 اكيد dans le sens positif يعني معناتها x0 هي plus 8. Sachant que x est égal à xm sinus de oméga 0t plus phi, هنفترض إنه l'équation horaire معناها هي x égale à xm sinus de oméga 0t plus phi. La question, c'est déterminer la phase phi à t égale à 0, أكيد, puis xm. Comment on va résoudre ce problème? Tout d'abord, on écrit les expressions de x à l'instant t et v à l'instant t. X هي xm sinus oméga 0t plus phi. Le v اللي هي dérivée de x est égale à xm oméga 0 cosinus de oméga 0t plus phi. Pourquoi? Car la dérivée de oméga 0t هي oméga 0 elle sort à l'extérieur بتطلع لبرا. السينوس de oméga 0t plus phi بتصير cosinus de oméga 0t plus phi والxm est une constante et on l'abaisse. فإذا le v هي xm oméga 0 cosinus de oméga 0t plus phi. Remplaçons t par 0. Pourquoi on remplace t par 0? Parce qu'on va utiliser pour résoudre ce problème les conditions initiales اللي هن x0 et v0. يعني اللي احنا ديجا معنا ال x0 هي 8 سم وال v0 هي 0. On aura x0 égale xm sinus phi بنحط محل t0 بصير عندنا x0 égale xm sinus phi et v0 هي xm oméga 0 cosinus phi. On remplace t par 0. بنحط محل t0 نضرب باوميجا 0 بيطلع معنا 0. ما بيفضل معنا غير cosinus phi وsinus phi. فاذا x0 égale xm sinus phi et v0 égale xm oméga 0 cosinus phi. هلا qu'est-ce qu'on utilise tout d'abord؟ نحن معنا x0 ومعنا v0. شو بنستعمل بالاول؟ نستعمل اكيد ال v0. ال v0 لانه هي 0 اهين اني بلش فيها. فاذا بقول له v0 égale xm oméga 0 cosinus phi égale à 0 يعني on remplace v0 par 0. Donc cosinus phi égale à 0. طبعا الكوسينوس phi هي 0 sur xm oméga 0 بس لانه ال xm oméga 0 هن كونستانت بوزيتيف فحيطلع كوسينوس phi est égal à 0. اكيد ال xm oméga 0 هن ديفيرون دو 0. شو هن الانجل اللي عندنا اللي بنعرفها بالمات دون لو كوسينوس est égal à 0؟ اذا عملنا على الكالكولاتريس شيفت كوسينوس حيطلع معنا بي سور 2 راديان. اي اون كوني نحن بنعرف انه كوسينوس موان الفا ايجال كوسينوس الفا فحقيقه الفي حتطلع بلوز او موان بي سور 2 راديان. طبعا الفي هي كومبريز دائما entre موان بي سور 2 اي بلوس يعني الفي هو انجل ما حيتعدى ال 2 بي اكيد. فمشان هيك حيطلع عنا الكوسينوس لانه الكوسينوس في ايجال ا 0. الانجل اللي عندهم كوسينوس 0 اللي بتطلعون عن طريق الكالكولاتريس هو بي سور 2 بس لانه كوسينوس الفا ايجال كوسينوس موان الفا فحيطلع عنا دو انجل موان بي سور 2 اي بلس بي سور 2. طيب اي انجل هو الصح؟ اون فيريفي دون اكس 0. نعمل فيريفيكاسيون دون اكس 0 اللي احنا طلعنا الفي من الفي 0 فحتى نعمل فيريفيكاسيون ما بنعملها بالفي 0 بنعملها بالاكس 0. بنقول pour phi égale pi sur 2 radian x0 هي xm sinus pi sur 2. اكيد هون بيطلع الجواب xm sinus de pi sur 2 radian est égal à 1 فبيطلع xm اللي هو acceptable لانه نحن بنعرف من الدونيه انه x0 هي بلس 8 سم يعني هي بوزيتيف. pour phi égale moins pi sur 2 هيطلع معنا الجواب moins xm à rejeter car x0 est égal à 8 سم. طبعا نحن اخذين الاكس دي x vers la droite de l'oscillateur. يعني هو application dans le sens positif. Le sens positif هو vers la droite أو dans le sens de l'écartement du ressort. x0 égale xm sinus phi. On détermine xm. xm هي x0 sur sinus phi يعني 8 cm sur sinus pi sur 2 d'où xm est égal à 8 cm. طبعا هون الفي égale moins pi sur 2 طلعت inacceptable لأنه لما حطيناها بالx0 طلعت الx0 نيجاتيف احنا بدنا إياها بوزيتيف. C'est l'exemple 1. Exemple 2.
شو بيقول l'exemple 2? On comprime le pendule élastique horizontal d'une distance 8 cm dans le sens négatif et on le lâche sans vitesse initiale. Yani ici, on a AT égale à 0, x0 égale à moins 8 cm et V0 est égal à 0. Encore, la solution est x égale à xm sinus de oméga 0 t plus phi. مثل ما قلنا déterminer phi plus x, oui xm. شو بنعمل pour résoudre ce problème? Tout d'abord, on écrit les expressions de x et v à t quelconque. X égale xm sinus oméga 0 t plus phi. V égale x' égale xm oméga 0 cosinus de oméga 0 t plus phi. Remplaçons t par 0. بنحط محل t 0. هيطلع عنا x0 xm sinus phi et v0 xm oméga 0 cosinus phi. وين راحت الت؟ On a remplacé t par 0. 0 ضرب oméga 0 بيطلع 0. اوكي فبيطلع عنا x0 égale xm sinus phi et v0 égale xm oméga 0 cosinus phi. اكيد هون عندنا ال v0 égale à 0 بيطلع عنا cosinus phi est égal à 0 يعني phi égale plus ou moins pi sur 2 radian. طبعا ليش نقينا pi sur 2 و moins pi sur 2 لانه cosinus de moins alpha égale cosinus alpha وهون بدي اياه 0 فاكيد pi sur 2 moins pi sur 2. طيب اي المضبوطه؟ on vérifie dans x0. نحن بدنا ال x0 هون تكون نيجاتيف فشو بقول له pour phi égale pi sur 2 radian x0 est positif فإذا à rejeter. Pour phi égale moins pi sur 2 radian, هيطلع معنا moins xm, c'est négatif, acceptable. معناتها phi égale moins pi sur 2, donc phi égale moins pi sur 2, c'est la valeur acceptable. D'où phi égale moins pi sur 2 radian. طبعا ليش؟ لأنه نحن لما حطينا بالإكس 0 الفي هي moins pi sur 2 طلع معنا x0 égale xm sinus de moins pi sur 2 طلع معنا الفالور نيجاتيف. x0 معناتها مضبوطة. هلا pour déterminer xm هي x0 sur sinus phi. x0 هي moins 8 سم والفي هي moins pi sur 2 moins 8 sur moins 1 حيطلع معنا 8 سم. اكيد ما فيني اطلع الاكس ام من الفي 0 يعني اذا جيت انا طبقت الاكس ام من الفي 0 حيطلع معي اكس ام ايجال 0 sur 0 كوسينوس دو بي sur 2 حتطلع 0 فهو فورم انديترميني ما بقدر استخدمه. هيدا الاكزامبل 2. ننتقل للاكزامبل 3. L'exemple 3, شو بيقول؟ À t égale à 0, on lance le pendule horizontal, le pendule élastique horizontal à partir de sa position d'équilibre O. يعني à t égale à 0 بلشنا الموفمون من ال O. Le O dans le sens négatif. يعني on a commencé le mouvement à partir de O اللي عندها abscisse 0 بس dans le sens négatif avec une vitesse 20 cm par seconde. يعني أكيد الفيتاس هي moins 20 cm par seconde. La première question, calculer la pulsation propre, sachant que K égale 10 newtons par mètre et M égale 100 grammes. طبعا البلساسيون بروبر هي اوميجا 0 اللي هي راديكال دو كا سور ام. هون فينا نطبق الفورمول دغري فبنقول راديكال دو 10 sur 0,1 est égal à 10 radians par seconde. راديكال دو 100 يعني 10 radians par seconde. C'est la pulsation propre. بدي اذكر انه البلساسيون propre elle indique la rapidité des oscillations. على سرعه الاوسيلاسيون. يعني اذا كان عندي اوسيلاتور عنده اوميجا 0 10 واوسيلاتور عنده اوميجا 0 5 اكيد اللي عنده 10 هو plus rapide. Deuxième question, déterminer phi puis xm. Pour déterminer phi, on utilise des conditions initiales. x0 égale à 0 et v0 est égal à moins 20 cm par seconde. Pourquoi moins 20? Là, il est lancé à partir de haut dans le sens négatif.
on écrit les expressions de x et v. دايما لما بدنا نطلع الفي بنكتب الاكس وبنكتب الفي à l'instant t. Puis on remplace t par 0. دايما on remplace t par 0. هيطلع معنا x0 égale xm sinus phi et v0 égale xm oméga 0. فإذا toujours on remplace t par 0. On aura x0 égale xm sinus phi et v0 égale xm oméga 0 cosinus phi. طبعا نحن شو معنا بدهم؟ معنا الاكس 0 هي 0 لانه il est lancé à partir de O اللي هي البوزيشن d'équilibre. والفي 0 هي moins 20. صحيح هو عطيكم اياها 20 بس هو قايل dans le sens négatif يعني الفيتاس est dirigée dans le sens négatif معناتها moins 20. فبروح على الاكس 0. اوكي اكس 0 je remplace اكس 0 par 0. x0 égale à 0 فبيطلع عندي sinus phi est égal à 0. طب شو هن الانجل اللي عندهم sinus 0؟ دايما الانجل اذا عملنا شيفت سينوس على الكالكولاتريس حيطلع معنا 0 يعني الفا وبي موان الفا فحيطلع معنا 0 وبي موان 0. بي موان 0 هي 0. ففي عندنا دو انجل على السيركل تريجونومتريك اذا بدكم عندهم سينوس 0 يعني عندهم اوردوني 0 اللي هن 0 وبي. فيريفيكاسيون دون في 0. ليش بعمل فيريفيكاسيون دون في 0؟ لانه انا ديجا طلعت الابسيس طلعت الفي من الاكس 0. فاذا بعمل لها فيريفيكاسيون دون في 0 والفي 0 لازم تكون نيجاتيف. فاذا بور phi égale à 0 v0 هي xm oméga 0 cosinus 0. Cosinus 0 هو positif à rejeter car v0 est égal à moins 20 cm. Négatif. Pour phi égale à pi, le v0 égale xm oméga 0 cosinus pi. cosinus pi هي moins 1 فحتطلع نيجاتيف أكيد acceptable. فإذا الجواب الصحيح هو phi égale à pi. هلا comment on détermine xm؟ لطلع الاكس ام بروح على الفي 0 ما بروح على الاكس 0 لانه اذا استعملت الاكس 0 حتطلع 0 على 0 ما بتزبط. فاذا بروح على الفي 0. الفي 0 معي اياها موان 0.2 متر سور 10 الاوميجا 0 10 كوسينوس دو بي لانه نحن معنا اكس ام ايجال ا في 0 سور اوميجا 0 كوسينوس في وفي 0 ايجال اوميجا 0 كوسينوس في. يعني نحن انطلقنا من هون في 0 ايجال اكس ام oméga 0 cosinus phi. V0 égale xm oméga 0 cosinus phi. Donc, xm هتطلع V0 sur oméga 0 cosinus phi يعني هتطلع moins 0.2 متر sur 10 fois cosinus de pi. cosinus pi radian هي moins 1 فحيطلع 2 سم. بدي أذكر إنه الإكس إم est toujours positif. toujours. هيدا l'exemple 3. L'exemple 4, à t égale à 0, on lance le pendule élastique quand même à partir de haut, mais dans le sens positif maintenant, avec une vitesse de 10 cm par seconde. يعني الفيتاس هي positive, رايح على le sens positif. Sachant que x égale à xm, sinus de oméga 0 t plus i. Calculer, première question, la pulsation propre, sachant que k égale 10 newton par mètre et m égale 200 grammes. الأوميجا 0 طبعا إذا بدي طلعها البلساسيون بروبر هي الأوميجا 0 راديكال دو K sur M يعني راديكال دو 10 sur 0.2 ça fait 7.07 راديان par seconde. طبعا إذا بدي فيني طلع البريود بروبر T0 بقول له T0 égale 2 pi sur أوميجا 0 وبقدر طلع T0. Déterminer phi puis xm. Comment on détermine phi et xm? On écrit l'expression de x à l'instant t. أنا عطيتكم طبعا الx. والv égale x' اللي هي xm oméga 0 cosinus de oméga 0 t plus phi. On remplace t par 0 toujours. يطلع عنا x0 égale xm sinus phi v0 égale xm oméga 0 cosinus phi. طبعا أنا شو معي بالإيبوتاز؟ معي at égale à 0 x0 هي 0. فإذا je remplace x0 par 0 حيطلع معي sinus phi égale à 0 يعني phi égale 0 و pi. بعمل vérification dans v0. كيف بعمل vérification dans v0؟ pour phi égale à 0 ال V0 هي xm oméga 0 cosinus de 0 يلي هي xm oméga 0 plus grand que 0. طبعا هيدي acceptable لأنه معي V0 أنا قديش معي إياها ال V0
بوزيتيف اكيد 10 سنتيمتر بار سكوند اللي هي بلو جران كو زيرو، فاذا هون 10 سنتيمتر بار سكوند. pour phi égale à pi v0 حتطلع xm اوميجا 0 كوسينوس دو بي. الكوسينوس دو بي هي موان 1 يعني موان xm اوميجا 0 à rejeter لانه الفي 0 هي بلس 10 سنتيمتر يعني 0.1 متر. دو في ايجال ا 0، فاذا الجواب الصحيح هي الفي ايجال ا 0. ليه؟ لانه لوrsque je remplace في بار 0 دون في 0 حتطلع الفي 0 بوزيتيف. الاكس ام كمان لحتى اطلع الاكس ام بدي اخذ الفي 0، ما بقدر اطلعها من الاكس 0 لانه اذا جربتوها حتطلع فورم انديترميني ما حتزبط. فاذا باخذ الفي 0 باخذ الفي 0 باخذ الفي 0 الفالور تاعتها اللي هي 10 سنتيمتر بار سكوند et je divise par اوميجا 0 كوسينوس دو 0 حيطلع معنا 1.4 سنتيمتر ou bien 0.014 متر. طبعا هول الاكزامبلات بيخلوني اعرف كيف بدي اطلع الفالور دو في من خلال الكونديسيون انيشيال اللي هن x0 et v0 طبعا دوني بار ليبوتيز.